an balima te media flavor ani nyangma o bismillah jagulu wa kene fanfe no bete na wajaba ni alam sa alam sakata 15h la katable 16h la jagulu wa kene minale be wuli jagulu ma ela se wasiga nyafoli kan wa jagulu kono wa olo bi ani jagulu me nyogombo o finageri oluka president ni bambulu wa no e Mamadou Sissowe ola kada emission na faka mama ni na faka emission chari bololo bela jele sanfe ani kulegi Monsieur le Président, foligan jumɛn bɛ bolo k'a lase an filɛbagaw ma nin wagati n bɛ foli daminɛ aw yɛrɛ la a ye n wele ka na ka jɛkulu ka kɛnɛ kan ka na ni émission animé aw fɛ bi a diyara n ye a bɛnna ma n bɛ aw fɔ o ka weleli la ani a ka lasaliko ɲuman na. i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye dɔɔni i jɔyɔrɔ kan aw ka association kɔnɔna la. Ne tɔgɔ ye Mamadou Sissowe tɔnba min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Fédération nationale des jeunes ruraux du Mali ni u b'a fɔ a ma a tɔgɔ suruman na FENAJER ne ye o ɲɛmɔgɔ ye n ye sɛnɛkɛla ye n yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Kɛmasina ma n bɛ maloforo de sɛnɛ o ye n ka sɛnɛ fanba ye donc i bisimila an ka kɛnɛ ko togodala musow n'u jɔyɔrɔ ka bon sɛnɛko nasira la kosɛbɛ olu tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen togodala denmisɛnninw n'a b'a fɔ olu ma ko Mali sɛnɛkɛla denmisɛnninw olu fana ka kuma ma ye kuma kɔnɔna na donc olu de hakililaw nana n'a ye k'a fɔ comme tɔw farala ɲɔgɔn kan ka chambre d'agriculture créer ka filière ni interprofession créer donc ko jeunes fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodala denmisɛnninw olu fana ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka jɛkulu sigi ka fɔ o ma n'a bɛ fɔ o ma ko FENAJER Fédération nationale des jeunes ruraux donc a daminɛna o cogo de la Kucala o états généraux kɔfɛ an ye demandes kɛ ka sɔrɔ ka récépissé bɔ récépissé sɔrɔli ministère la o taara bɛn 2006 ma récépissé bɔra ka kɛ n'o ye donc tɔn cɛrila Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka daminɛ an ka togodala misɛnninw na fo kana se Bamako de Kayi à Kidal an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na donc o de nana ni a hakilila ye k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ olu de bɛ se ka lamɛn fana. i yɛrɛ ka kuma kɔnɔ i bɔra k'a fɔ sisan musow ni denmisɛnninw jɔyɔrɔba b'aw ka fɛn na yalima olu fana bɛ taa sɛnɛ la walima aw dɔrɔn de bɛ sɛnɛ kɛ. bon an ka tɔn in an bɛɛ bɛ sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ muso b'a kɛ cɛ b'a kɛ sɛnɛ n'an ko sɛnɛ c'est agriculture avec grand A o agriculture avec grand A a la an y'a fɔ cogo min sɛnɛkɛ b'o la dabanikurunin na mɔnikɛ b'o la o ye jate sɛnɛ ye bagan mara b'o la donc ka daminɛ o la ka na se pisciculture ka se hors sol ma ka taa fo bague ninnu na a bɛɛ bɛ jate sɛnɛ hukumu kɔnɔna na donc an bɛ sɛnɛ minnu fana kɛ dɔw bɛ o sɛnɛfɛnw bayɛlɛma donc o bayɛlɛmani ninnu an b'olu bɛɛ jate sɛnɛkɛlaw fɛ donc musow bɛ bayɛlɛmani kɛ cɛ bɛ bayɛlɛmani kɛ ka daminɛ céréales la ka na fruits la ka taa se fo jus ni fɛngɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ma donc an b'a produit cogo min an b'a transformer o cogo la muso ani cɛ o bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna na. ok i bɛ se k'i da don a fonctionnement na. donc an ka tɔn yɛrɛ sigilen don base minnu kan fɔlɔfɔlɔ ye f'i ka kɛ sɛnɛkɛla ye donc i kɛra bolofara siya o siya ye n'i kɛra sɛnɛkɛla ye dɔw bɛ yen o tɛ sɛnɛ kɛ o tɛ daba ta mɛ o bɛ bayɛlɛmani kɛ i ka kɛ bayɛlɛmanikɛla ye ou bien i ka kɛ sɛ marala ou bien jɛgɛ marala ye donc n'i kɛra o fana na tuguni f'a k'a sɔrɔ aw minnu bɛ o kelen kelen kɛ aw yɛrɛ individuellement a fana bɛ fara ɲɔgɔn kan tɔn misɛnnin dɔw kɔnɔ a ka sigidaw la togodaw la mana ka sɔrɔ ka o fara ɲɔgɔn kan o lisiw ni o bureau olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na cercles ni communes na ka yɛlɛ ka na région na fo ka na Bamako bureau national sigi sen kan tuguni donc o y'a fonctionnement mais i tɛ se ka don a la pewu ka sɔrɔ i tɛ nin baara in dɔ la kelen kɛ ou bien i tɛ nin métier in dɔ la kelen exercer ni i kɛra o dɔ kelen kɛbaa ye o de la i bɛ se k'a fɔ ko i bɛ se ka wele comme togodala denmisɛnnin ou bien sɛnɛkɛla denmisɛnnin an ka tɔn yɛrɛ fonctionnement y'o ye. ok moyen matériel jumɛn ni financier jumɛn b'aw bolo yalasa ka aw ka association dɛmɛ n'a ye. bon o la an ka moyen fɔlɔfɔlɔ ye an yɛrɛ ka contribution ye n'o an b'a fɔ o ma ko cotisation n'i bɛ don an ka tɔn in na donkanw b'a la carte de membre b'a la frais d'adhésion ko an y'o bɔ a la mais an y'a kɛ cotisation annuelle ye i bɛ cotisation annuelle sara en même temps i bɛ tɔn min na o bɛ cotisation sara a ka tɔn min bɛ o sanfɛ ainsi de suite donc villagew la olu bɛ cotisation sara communes na communes b'a sara cercle la cercle b'a sara région na région b'a sara au niveau national donc ninnu ye a don charte ye mais a k'a sɔrɔ fana i bɛ si hakɛ dɔ kɔnɔ ka daminɛ san 15 ka taa bila san 40 na ni i b'o hukumu kɔnɔna na i bɛ an ka tɔnden i bɛ baara kɛ a kɔnɔna na Mali fan bɛɛ lajɛlen. ok o cotisation min y'a fɔ hakɛ de b'a la walima
aw yɛrɛ de bɛ bɛn dɔ kan dɔrɔn. Bon o la hakɛ de bɛ a la a tɛ se ka tɛmɛ min kan mais sigidaw ni yɔrɔw kɛcogo kama carte membre ni fɛngɛ minnu bɛ sara bɛɛ sigida bɛɛ b'i ka carte prix fixé i ka carte kan. Par exemple bureau national bɛ se k'a fɔ an bɛ carte di 200 misaliya don n'a sera région na région b'a di an b'a di 400 dɔ in b'a di 500 ainsi de suite pour que olu fana bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ carte dilan kan o k'o bila u ka caisse la o ni an bɛ cotisation annuelle min fana kɛ o n'o fana tɛ kelen o annuelle o ye tɔn o tɔn cercle o cercle région o région e bɛ 5000 sara san kɔnɔna na donc o ye ka fɛngɛ cotisation ni. Ok, aw ka association mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ joli la a daminɛ wagati ni sisan cɛ. Bon a daminɛ ni sisan cɛ ni k'i bɛ a fara ɲɔgɔn kan ka daminɛ Kayi fo Kidal a ka ca parce que dɔw sɛbɛnnen don an bolo mais dɔw ma sɛbɛn mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn ye maa 1000 ye jeune 1000 Mali kɔnɔ bi minnu bɛ kuma a kan minnu bɛ tɔn na n'u b'a lakodɔn a bɛ taa o la sinon a bɛ se ka caya n'o ye dɛ mais an bɛ se ka min fɔ sisan o y'o ye. A sigilen ni sisan cɛ aw sera ka réalisation kɛ. Bon alhamdulillah sigilen ni sisan cɛ an ye baara dɔw kɛ o yɔrɔ la n bɛ n ka président kɔrɔlenw fɔ n fɔra minnu kɔ président ya la ni a président fɔlɔ yɛrɛ tun ye Nuruddin Zakaria Touré ale ye baara caman kɛ ka an ni caman ka relation gɛrɛ ɲɔgɔn na ka jeunes don fɛn caman fɛ programme ni projet caman na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min dara ale kan n'o ye Ibrahim Sidibe o fana y'a daminɛ 2015 ka n'a bila 2020 o ka mandat banna o kɔnɔna na ne fana nana o place la donc an fɛn o fɛn an ka baaraw kɛra ka an ɲɛsin jeunes yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di u bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo di k'u to u ka sigida la n'u ka baaraw kan donc o baara ninnu an y'o daminɛ ni mise en relation ye k'an ni partenaires ɲɛ jira ɲɔgɔn na partenaires projet ni programme fɛn o fɛn bɛ yan k'u bɛ taa sɛnɛ hukumu kɔnɔna na ani sɛnɛ nasira kan an y'a essayer ka gɛrɛ olu la u ni denmisɛnninw bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn ma ka baara kɛ cogo min o ye an ka baara nafama dɔ ye nafama dɔ fana ye an ka yan nɔ Mali n'i ye sɛnɛ fɔ a tɛ taa musakaw ko kɔ donc sɛnɛ musakaw sɔrɔli o bɛ se ka nɔgɔya cogo min an sera banquiw ma ka se an ka institution de microfinance ma ka an n'olu fana tɛgɛ don ɲɔgɔn ma kɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ pour que ni jeunes ser'u ma gɛlɛya caman bɛ yen a tun bɛ jeunes ka sababuya kɛ u b'a fɔ apport personnel yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ yɔrɔ dɔw la fana ko caution solidaire yɔrɔ dɔw fana na u b'a fɔ ko f'i ka garantie fɛn dɔ bila a bɛ se ka kɛ matériel a bɛ se ka kɛ immobilier donc olu fana sɔrɔli gɛlɛya tun bɛ an ka jeunes kan ka olu bila pour que u ka se ka musakaw sɔrɔ mais an ka kuma ɲɔgɔnyaw n'an ka baarakɛ ɲɔgɔnyaw na a kɛra sababu ye ka nɔgɔya don o la yɔrɔ caman na jeunes bɛ se ka olu sɔrɔ ni projet ni programme dɔw ka garantie misaliya la APEJ b'o la ANP b'o la FAO b'o la o n'a ɲɔgɔnna projet caman ani FIER ani o ka ca an da sera min ma ni n da ma se min ma donc o kɛra an ka partenaires fo n'an ka partenaires fo an b'a daminɛ fɔlɔ APECAM na min ni o bɛɛ ye Mali sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o de bɛ Mali sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔya la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ APECAM min kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ o y'an ka partenaire fɔlɔ-fɔlɔ ye donc n'an ye APECAM fo an bɛ APEJ fo datugura mais u ka bolofara wɛrɛw bɛ yen mun bɛ laɲini na ka programme kurakuraya o fana kɛra sababu ye ka jeunes ka tungafɛta ni gɛlɛyaba min tun b'u kan ka belebeleba bɔ o la o sɔrɔla sababu jumɛn fɛ a y'u financer k'u to sigiyɔrɔ la ka matériel d'u ma ka tila ka semence d'u ma donc inclusif fana o ni musow ni cɛw olu b'a la ka baara kɛ donc nin ye programme ba minnu ni projet ba minnu bɛ baara kɛ nin y'olu ye olu tɛmɛnen kɔfɛ fana ani région fila la ani programme dɔ bɛ baara kɛ ni a bɛ fɔ o ma ko AFDI agriculteur français et développement international olu fana b'an ka coordination régionale dɛmɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la coordination de Ségou ani coordination de Kulikoro u ka dɛmɛba bɛ se olu ma u ka fonctionnement na. Donc i ka kuma kɔnɔna na i y'a fɔ ko président dɔ tun bɛ yen nɔ o jiginna e sɔrɔla ka sigi e bɛ yɛrɛ fɔ ko mandat t'i bolo a bɛ wagati joli de kɛ mandat in na. Bon an ka mandat ye san 5 ye san 5 n'i y'o kɛ e bɛ élection assemblée bɛ organiser donc e bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ou bien peut-être généralement minnu bɛ k'a ye i b'a sɔrɔ a caman bɛ ka taa porte de sortie de la donc mandat siɲɛ 2 o ma nɔgɔn bɛɛ lajɛlen kan ni k'i b'a ta k'a jateminɛ ka sanga ni si danni hakɛ donc i b'a sɔrɔ minnu bɛ na
mɔgɔ kuraw bɛ na kɔrɔlen minnu bɛ espérance ni si avanceli kosɔn priorité bɛ se ka kɛ olu dɔw ye o tɛ texte kɔnɔ mais an yɛrɛ ka baara taabolo nana ni o ye k'a kɛ donc ne ye mandat kelen k'a la et bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mais texte b'a fɔ mandat bɛ se ka renouveler mais généralement o chance tɛ bɛɛ bolo k'i ka mandat renouveler k'i to dans les délais d'âge. Ok. Aw ka situation in sigilen bɛ Mali dɔrɔn de kɔnɔ yan walima a bɛ Mali kɔ kan? Bon a bɛ Mali de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mais baarakɛɲɔgɔnya bɛ ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Sɛnɛkɛla denmisɛnnin minnu bɛ an ka farafinna sous région yɔrɔ dɔw la jamana damadɔw bɛ yen ni boloɲɔgɔnya di ɲɔgɔnma ni baarakɛɲɔgɔnya bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ. N filɛ ka dɔ fana fɔ tuguni ko agriculteur français développement international ni o ye AFD ye olu fana an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka mɔgɔw bɛ bɔ yan ka taa visite d'échange la olu fɛ yen olu fana ka mɔgɔw bɛ na visite d'échange la anw fana fɛ yan nɔ tuguni donc a baarakɛɲɔgɔnya kɔni a sinsinnen don Mali kɔnɔ yan mais kɔfɛla fana b'a la au niveau sous-régional et même international. Ok, a sigilen ni sisan cɛ a ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ? Bon gɛlɛya kɔni n'i y'o fɔ diɲɛlatigɛ tɛ taa gɛlɛya kan a tɛ taa gɛlɛya kɔ mais furaw de bɛ ɲini a la an ka gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ kɛra fɛn minnu ye a daminɛ mɔgɔ caman bɛ yen o tun tɛ tɔn dɔn pour que tɔn ka lakodɔn an ka gɛlɛya dɔ kɛra o ye filanan kɛra jumɛn ye an ni fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye tɔn denmisɛnnin don sɛnɛkɛla tɔn don Mali kɔnɔ fɔlɔ sɛnɛkɛ yɛrɛ kun jatelen tɛ métier ye a kun dɔnnen tɛ k'a fɔ ko métier don mais ala ni hakililaw ni fɛngɛ minnu b'a la ka na bi olu de kɛra sababu ye ni a dɔnna k'a fɔ métier don donc n'i tun ye sɛnɛkɛla ye fɔlɔ dɔrɔn i b'a ye filɛ bolo kɔfɛ fɛn ou bien i bɛ kɛ ɲugutɔ fɛn ye dɔw bolo misaliya la i b'a ye denmisɛnnin dɔw bɛ taa ekɔli la n'u fa ɲininkara k'u fa tɔgɔ ye di u fa tɔgɔ fɔ mais n'a fɔra ko sɛnɛkɛla den don peut-être a kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ tun bɛ se ka filɛ ni filɛ cogo wɛrɛ mais nous an y'o gɛlɛya in franchi bi Mali kɔnɔ bi an bɛ waso n'a ye non seulement anw ye sɛnɛkɛla an bɛ waso n'an ka sɛnɛ mais bi i tɛ Mali fonctionnaire ba si ta i tɛ nafolotigi si ta bi ko min t'a la ka investir dans le cadre de l'agriculture que ça soit direct ou indirect a bɛɛ bɛ taa agriculture domaine dɔ kan n'i ma kɛ sɛnɛkɛla ye directement i b'a sɔrɔ i ye bagan marala ye ou bien i ye agro dealer ye donc ninnu bɛɛ bɛ jate sɛnɛ fɛ et aujourd'hui bɛɛ b'a fɔ ko dugukolo tɛ mɔgɔ janfa et anw de sɔnn'a ma ka an kan kɔrɔta n'a ye ka o lagosili n'o fɛn kun fo bi alhamdulilayi nous on est fiers d'être agriculteurs on le dit à haute et éloquente voix an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ye sɛnɛkɛla de fonction publique ni fɛngɛ u ye damana cakɛda ye an minnu ye sɛnɛkɛla ye an fana y'an damana cakɛda ye donc o kun ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya dɔ fana ye denmisɛnninw ka n ye n da don a la u ka juru ni fɛngɛw sɔrɔli ka baara kɛ ni a ye o kun ka gɛlɛn kosɛbɛ o kun ye gɛlɛya belebeleba ye mais bi nɔgɔya b'ala ka don o la hali bi an b'a ɲini a fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ka faamaw ma ala ka faamuyaliko ɲuman di an yɛrɛ ma an minnu bɛ ɲɔgɔn ka sigida kelenw na pour que nin fɛn ninnu bɛ se ka faamu cogo min k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ ye fɛn min ni a bɛ mɔgɔw kan hɔrɔnya sɛnɛ ye fɛn min ni a bɛ mɔgɔw fana jigi sigi. Amina yarabi ala k'o jɔ minɛ. Projet jumɛn ni action jumɛn b'aw bolo don n'a nataw la? Bon don n'a nataw la an ka projetw ka ca ka sanga ni an bɛ hukumu min kɔnɔ bi jamana yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔ bi jeunes fɔ an k'an jɔyɔrɔ jira o la donc o la n'i ye gɛlɛya o gɛlɛya ta a gɛlɛya bɛɛ bɛ sinsin jeunes de kan a bɛ sinsin jeunes de fɛ yen fana et puis jeunes jumɛn don togodala denmisɛnninw de don donc olu la an ye projet minnu ta an y'a belebeleba kɛ k'a fɔ an bɛna action kɛ action min bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ yalasa bɛn ni kelenya ni basigi min bɛ ɲini jamana kɔnɔ o ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min donc o tɛ se ka taa pewu ni jeunes sen ma don o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodala denmisɛnninw parce que an bɛ fɛn o fɛn fɔ nin an bɛ bamakɔ yan nɔ alhamdulilayi an bɛ taa an bɛ sunɔgɔ kabi 2013 fo bi gɛlɛya kelen kelenninw de bɛ se ka ye yan mais k'a fɔ dugu jenina k'a fɔ suman jenina o bɛ anw de fɛ togodaw la donc an ka gɛlɛya an ye projet min ta an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ sigikafɔw la ka daminɛ niveau local la fo niveau national la ka se ka fɛn kɛ fɛn min bɛ bɛn ɲɔgɔnya ani kelenya sabati an ka sigidaw la donc o ye an ka projet dɔ ye projet dɔ wɛrɛ bɛ yen ni an b'a fɔ o ma sɛnɛ ye fɛn ye hali bi a dɔnnen don a ka di mɔgɔw ye mais sɛnɛkɛla denmisɛnninw
olu tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a fɛ k'o sigi sen kan Mali kɔnɔ k'a kɛ fɛn min ni a bɛ kɛ don ye don min ni a tɛ dogo diɲɛmaa si la sango maliyɛn na donc o bɛ an ka projet la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka kumaɲɔgɔnya sabati an ka tɔndenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que gɛlɛya mun bɛ sɛnɛkɛfɛnko la ka daminɛ matériel de subvention na ka daminɛ intrant na a ka gɛlɛn fo k'a fɔ a ka gɛlɛn mais a gɛlɛya fanba fana an denmisɛnninw de bɛ a bɛɛ santi donc pour que nɔgɔya bɛ se ka don o la cogo min ka partenariat ɲini ani gouvernement cɛ ani projet programme minnu bɛ yen n'olu bɛ évoluer dans le domaine de l'agriculture an n'olu bɛ se ka sigi ka table ronde ba dɔ kɛ don min pour que ka se ka bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka taasira dɔn en même temps min bɛ se ka denmisɛnninw accompagner sira min fɛ an ka se ka o jira ɲɔgɔn na tuguni. Ok, n'Ala sɔnna a labɔ nɔgɔya a ka dɔ bɛ bi ka mun de sɔrɔ aw ka situation kɔnɔ i n'a fɔ dɛmɛ la. Bon, dɛmɛ na an ti k'a fɔ an bɛ wari ɲini mɔgɔ fɛ ou bien k'a fɔ an bɛ fɛngɛ mais an bɛ dɛmɛ min ɲini o fɔlɔ-fɔlɔ o ye lakodɔnni bɛɛ ka jɛ n'a ye k'a fɔ fédération nationale des jeunes ruraux ye tɔn bɛ kuma Mali togodala denmisɛnninw tɔgɔ la donc faamaw k'u jɔyɔrɔ di u ma c'est-à-dire misaliya la sisan ni a fɔra ko an ka taa dugutigiw fɛ yen conseil national de la jeunesse bɛ wele kɛnɛ o kɛnɛ kan fédération nationale des jeunes ruraux ka wele o kɛnɛw kɔnɔ filanan ye jumɛn ye tuguni bonya min ni fɛn min dalen don an ka dugutigiw n'an ka alimamiw n'an ka maires kan organisation de la société civile de don anw fana ye société civile ka tɔn dɔw de ye donc o bonya a n'o fɛngɛ fana o ka da an ka jeunes kan an ka élus bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fo ka na se niveau national ma baarakɛɲɔgɔnya fana sira bɛɛ kan a kɛra sira o sira ye dayɛlɛli ka kɛ i kɛra togodala denmisɛnnin ye yɔrɔ o yɔrɔ la n'i wulila ka se faamaw ma ou bien fanga tigilamɔgɔw ma u k'a lamɛn en même temps u ka hakililaw ta ba la dɛmɛ min bɛ se ka don a la o dɛmɛ ka don a la n'o bɛɛ bɔra yen an y'a fɔ tuguni ba y'a fɔ ni aménagement kɛra par les collectivités ou par l'état a ka se ka kɛ 15% ni ka di musow ani denmisɛnninw ma o 15% min n'a kuma fɔra an b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ ka waleya a ɲɛ ma mais yɔrɔ dɔw la i b'a ye a mana kɛ cogo o cogo jeunes tɔgɔ tɛ don a la u tɛ ɲininka a la a consultation de base n'a fɛnw bɛ kɛ k'a sɔrɔ jeunes yɛrɛ tɛ a kɛnɛ kɔnɔna na donc n'i nana ni projet k'i bɛna kɛ mɔgɔ tɔgɔ la e ma a ɲininka a la e ma a hakilila dɔn fo k'a ta ka na n'i hakilila ka t'o de sigi a kan ani réalité bɛ bɛn wa est ce que nin jeunes de kan ka installer wa nin de man ka installer wa donc tant que olu t'a la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya b'a la donc an b'o dɛmɛ ɲini n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ u ka jeunes ruraux consulter k'u to sigiyɔrɔ la u k'u bilasira u ka don a commission n'a fɛngɛw na a ka ca ala fɛ an yɛrɛ dama de bɛ sigida kelen na an de bɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'i taara dɔ ta yɔrɔ dɔ la ka taa sigi yɔrɔ dɔ la a n'a ka réalité tɛ kelen ye i b'a ye k'a fɔ a dabɔra min kama a tɛ kɛ o ye donc n'a ma kɛ o dɔrɔn jeune bɛɛ tɔgɔ bɛ tiɲɛ k'a fɔ foro dira dɔw ma u y'a feere foro dira dɔw ma u bolila alors que en réalité olu kun ma jɛn n'a ye u ma préparer sɛnɛkɛ kama parce que u bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na baara tɛ n bolo n bɛ taa nin minɛ donc finalement n'a kɛra o dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni mais n'a jateminɛna ka priorité di jeunes ma u ka don a commission na au niveau local aménagement bɛ kɛ yɔrɔ min a ka ca ala fɛ ni jeunes minnu installé l'o la i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ b'olu bɔ a la mais olu tɛ boli ka taa k'a to quoi. ok ala ka faamuyali bɛ mun na faransi ko k'a bɛna a ka kɛlɛkɛlaw ta ko ka bɔ mali la yali e hakilina ye mun ye ni faransi y'a ka kɛlɛkɛlaw ta ka bɔ yan nɔ a gɛlɛya n'a a nafa a jumɛn de bɛ s'an ma. bon nin ɲininkali a diyara n ye et an yɛrɛ tun b'a fɛ ka kɔn bi ɲɛ k'an da don a ko kuma na faransi ka kɛlɛkɛlaw nali ni u taali an bɛ se k'a fɔ an ye san 9 presque an bɛ san 9 na faransi ka kɛlɛkɛlaw b'an fɛ mali kɔnɔ yan nɔ u ye baara kɛ u y'u jɔyɔrɔ fa u ka sɔrɔsiw dɔw n'i tora a la an yɛrɛ ka sɔrɔsi dɔw n'i tora a la an bɛ tasibila kɛ ka se fure bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn ni ala ye o miji dɔgɔya ka sababu kɛ nin kɛlɛ in ye an bɛ o tasibila kɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma u y'u jɔyɔrɔ fa mais diɲɛ fɛn bɛɛ a bɛɛ n'a waati de don a limitiw de yera k'a fɔ u ye baara kɛ sira minnu kan ani kɛlɛ in bɛ sira min kan bi o tɛ kɛcogo kelen ye donc bi ne bɛ se k'a fɔ ni an n'u ma fara kɛlɛ kan fo hakililaw de fɔra ɲɔgɔn kɔ n'u k'u bɛ taa an b'a fɔ n ko alihamudulilayi ka sanga ni an yɛrɛ ka bi
an minnu bɛ sigidaw la togodaw la an ka forces armées u ye wulikajɔ min ni cɛsiri min kɛ nin waati in kɔnɔna na caman bɛ yɔrɔ wɛrɛw la olu ti a dɔn mais anw alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ nin ye anw ka yɔrɔ kuma de ye ka sanga n'a ye anw ye togodala denmisɛnninw ye anw b'a de dɔn a gɛlɛya ni gɛlɛya ko a bɛ y'a la bi o gɛlɛya bɛ se ka kɛ an ka denmisɛnnin minnu bɛ surasikan ninnu ni faransɛw ni ɲɔgɔn cɛ cidenya ni intermédiaire la olu bɛna taa chômage la o ye a gɛlɛya ye mais a nafa o ye basigi ye parce que bi an ka surasiw an ka kɛlɛkɛlaw ni n ko surasiw n kan bɛ forces armées de défense ni sécurité bɛɛ lajɛlen ma u ye baara min kɛ ani u ye jɔyɔrɔ min jira Mali kɔnɔ o ma dogo maa si la fɔlɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la an ka togodaw la i tun tɛ se ka taa a sira fɛ ni moto ye a kun tɛ ku i la su ka ko k'i to furanjɛ dɔw la an ye san 9 kɛ o la mais bi sisan a tɛ tɛmɛ kalo 3 kan ka n'a bila sisan na ne bɛ se k'a fɔ bi n bɛ se ka taa n da n ka foro la ka si n kun tɛ se ka malo kan k'a bila ka si n b'a kan don min wajibiyalen don k'a gosi a nɔfɛ yanni fitiri cɛ o b'a sɔrɔ n bɔra kungo kɔnɔ o baarakɛminɛnw bɔra kungo kɔnɔ mais an ka forces armées ye wulikajɔ min kɛ o ni sisan cɛ bi an bɛ malo kan cogo min y'an diya don min y'an diya an bɛ segin ka taa nɔfɛ ala barika la an ka forces armées barika la donc an bɛ se k'a fɔ olu ye baara min kɛ faransi y'a ɲɔgɔnna kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen faransi ti Mali territoire bɛɛ kan ni gɛlɛya don k'a fɔ gɛlɛya don faransi ka présence ko o de tun bɛ gɛlɛya furakɛ faransi centre yɔrɔ tɛ yen an bɛ se k'a fɔ bi ni Mopti Sevare tɛ faransi bi yɔrɔ min mais kɛlɛ yɛrɛ ka jugu yɔrɔ min na bi faransi tɛ yen o n'o ye centre ka jugu bi ka tɛmɛ nord kan an ye san 3 laban min kɛ centre kɛlɛ de tun ka jugu ka tɛmɛ nord kɛlɛ kan an kun ɲinɛna nord kɛlɛ kɔ centre ko de tun bɛ fɔ suman de bɛ jeni mɔgɔw bɛ faga dugu kuturu bɛ jeni o yɔrɔ la o tun tɛ nord ye o ye fɛngɛ mais faransi ka présence ka suma o yɔrɔ la mais bi ala ni an ka armée ka wulikajɔ sababu la nord fana b'a fɔ ko alhamdulilayi centre b'a fɔ ko alhamdulilayi donc o la faransi ka taali si c'est pas le plan économique ne ta impact négatif la k'a fɔ ko o bɛ se an ka population ma ou bien k'a fɔ ko o bɛ fɛn kɛ an ka sécurité la bi ala ni an ka forces armées ka cɛsiri ani an ka société civile bɛɛ lajɛlen ka engagement n tɛna milice fɔ la n tɛna fɛn wɛrɛ fɔ la mais bɛɛ lajɛlen y'i cɛsiri k'i engagé ka tugu an ka jamana kɔ a ka ca ala fɛ an bɛ sira min fana kan n hakili la faransi ka taali tɛna kɛ gɛlɛya belebeleba ye. ok faransi ka tagali fɔra o bɛɛ la kɔsa in na attaque kɛra ɲafuge kɔnɔna na oui o tɛ se ka ban na ko mana kɛ cogo o cogo san 13 ou bien san 9 ma fɛn min ban kalo 2 kalo 3 tɛ se ka girin ka o ban mais a b'a jɔyɔrɔ kɛ i filɛ k'o min fɔ o misaliya tɛ se ka ban pewu 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 parce que faransi nana kabi 2013 fo ka n'a bila bi la dugu kuturu jenina o kɔnɔna de la sumanw jenina o kɔnɔna na donc o don y'a sɔrɔ faransi bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u bɛ se k'a bali ou bien u bɛ se k'a ban normalement o tun man ka kɛ mais i filɛ ka nin attaque laban min fɔ nin bɛɛ tɛ terroriste ye nin bɛɛ tɛ fɛn wɛrɛ ye nin dɔw ye ka bagabagaliw ni jatigɛw de kɛ faransi nana sɔrɔ hakɛto b'a la zone b'an fɛ yan nɔ a y'a sɔrɔ bandi dɔw b'an fɛ minnu armelen don olu ta ye attaque misɛnninw ye dɔrɔn ka taa o fɛngɛw kɛ ka bin mɔgɔw ka fɛngɛ na mais k'a fɔ de ko faransi taara bi ko o bɛɛ bɛ ban bi na o tɛ se ka ban parce que o ye dɔw fana dayirimɛ sɔrɔ sababu ye dɔw fana jimi yɔrɔ ye kelen kelenw bɛ yen mais a tɛ se ka kɛ ka caya ni ala jɛna n'a ye ka sanga ni population b'a la ka kunnafoni min di population b'a la ka forces armées dɛmɛ cogo min na surasiw fana engagélen don engagement min na bɛn ni kɛlɛ min b'u ni an ka sigidala mɔgɔw cɛ an b'a dɔn k'a fɔ vraiment fɛn caman bɛ yen o bɛ se ka lasa nin kɔnɔna na ni ala jɛna n'a ye. ok an bɛ ala deli ala k'an ta ka lahiya. amina yarabi. logements sociaux komi bɛ k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ e hakilina ye mun ye o ko la dɔw b'a la ko dɔw ye yɔrɔ sɔrɔ ko dɔw fana ma yɔrɔ sɔrɔ. bon o ko ninnu an ti fɛ ka avancer a la kosɛbɛ mais ni yɛlɛma fɔra k'a fɔ ko jamana kura de ka dilan mali kura ka dilan ne hakili la comportement dɔw bɛ yen mɔgɔ si man ka sɔrɔ i ka sɔrɔ o kɔnɔna na donc ni faso jɔ fɔra bɛɛ lajɛlen bi i jija i ka dabakala de la donc an bɛ se ka min fɔ anw sɛnɛkɛlaw bi anw ta ye an ka sɛnɛkɛ daba ye CEDEAO ye ɲangili min ta ka mali sɛgɛrɛ
sɛnɛkɛlaw de y'a layidu ta k'a fɔ ni ala sɔnna a ma an tɛna kɔlɔlɔba ye a la k'a fɔ min bɛ jouer an kan o sababu ye jumɛn dun ka fa o ka sabati an ka jamana kɔnɔ alhamdulilayi caman hakili la ko a kɛlen dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila ko a bɛna fɛngɛ sɛnɛkɛlaw y'u jɔ o jɔyɔrɔ la sumanw da ma gɛlɛya sɛnɛkɛlaw ka côté la suman b'a la ka kɛ an bɔra saison hivernale la sɛnɛkɛlaw y'u labɛn ka contre saison daminɛ contre saison bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ nakɔforo bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra k'a caya k'a walankata ka dɔ fara a kɛtaw yɛrɛ kan donc o ye sɛnɛkɛlaw jɔyɔrɔ ye donc fɛn o fɛn commission dɔ de bɛ sigi a kama k'a fɔ ko ka a baaraw kɛ donc o commission min ye logements sociaux dili cogoya ye a tun ka di anw yɛrɛ ye an k'a sɔrɔ mais anw ma fɛn sɔrɔ a la ce n'est pas la fin du monde mais an bɛ fɛn min de fɔ ni min bɛ kɛ dɔrɔn a ka kɛ sariya kɔnɔ ani tiɲɛ kɔnɔ. Ok an ka émission bɛ ɲini ka na s'a kuncɛyɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ an filɛlibagaw ɲɛ nin wagati in na. bon n bɛ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo aw yɛrɛ ka émission in ka aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la vraiment nin hakilila ninnu na ka tɔnw wele k'u lamɛn jɛkuluw ka kɛnɛ ka tila ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodala denmisɛnninw wele k'u lamɛn donc n bɛ aw foli fɔlɔfɔlɔ kɛ aw ye foli filanan n b'o kɛ an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ka daminɛ Kayi fo Kidali fɛn o fɛn tulo b'an kan na fɛn o fɛn ɲɛ b'an na k'a fɔ ko nin kun ye u yɛrɛ ka kɛnɛ de ye nin ye olu ka cɛbɔ de ye ni o ye fédération nationale des jeunes ruraux ka cɛbɔ ye ka na u tɔgɔla kuma fɔ donc n'u ka yamaruya ye n b'o foli kɛ a bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka tila ka laɲini min kɛ n'o ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a jira an ka gouvernement na a n'an ka institution bɛɛ lajɛlen k'a fɔ anw kɔni ye maliyɛnw ye taa ni ka segin fara fɛn o fɛn kan an ye maliyɛnw ye an tɛ bɔ maliyɛnya kɔnɔ an tɛ bɔ jamana jigi kɔrɔ an labɛnnen don k'an bila u ka disposition na su fara tile kan ni u ye laɲini min kɛ ka kuntagala min ta anw labɛnnen don togodala denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la 80% de la population des Maliens vivent dans le milieu rural o monde rural tɔgɔ la fana anw labɛnnen don ka gouvernement accompagner a ka hakililaw n'a ka kuntagala bɛɛ lajɛlen na o fana k'u hakili to an na an ka laɲiniw ye fɛn minnu ye an ka se k'olu dɔw sɔrɔ ka sabati nin ko in kɔnɔna na pour que an bɛ Mali min ɲini ni o ye Mali kura ye a bɛ se ka kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye an bɛɛ lajɛlen da don yɔrɔ ni an kungɔfɔ yɔrɔ n'an kungɔfɔ yɔrɔ bɛ se ka ye Mali kura ko kɔnɔna de tugun a ka to k'a lasɔn ok an balima i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na nin ye jɛkulu ka kɛnɛ an ni jɛkulu min tun bɛ ɲɔgɔn bolo FENAGER mɔgɔw ka président ye n'o ye Mamadu Sisogo ye n hakili la faamuyali caman sɔrɔla bi fɛn in na an b'a ɲini aw fɛ hakɛto bɛ kuma kan an b'a ɲini aw fɛ aw kan bɛ alamisa wɛrɛ